औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे एक भाई का ख्वाब शेयर करूँगी। इन्होंने इंडिया के मुफ्ती अब्दुल रहीम कासमी साहब से रब्ता किया और ये उनकी वीडियोस सुन रहे थे और उनकी वीडियोस में जहाँ वो बयान करते हैं कि किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, तो इन्होंने भी ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की नीयत से कासमी साहब से रहनुमाई ली। तो ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और जैसे उन्होंने मुझे बताया दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए, तो मैंने उसी तरह दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि 3 दिन मुझे हो गए थे, कासमी साहब के बताए हुए तरीके से मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। तो फजर की नमाज के बाद मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। बहुत ध्यान से, बहुत तसव्वुर से, खलूस से मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। दुरूद शरीफ पढ़ा तो उसके बाद मैं सो गया। ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ कि मेरा पुराना घर है और मेरी वहाँ पर खाला मौजूद है, उनकी बेटी मौजूद है। इसी तरह मेरे वो खालू जो कि फौत हो चुके हैं, वो भी सफ़ेद रंग के लिबास में वहाँ मौजूद हैं। वहाँ पे इन लोगों के साथ एक खातून भी मौजूद होती हैं और उन खातून को देखकर मुझे बस यही गुमान होता है कि जैसे ये खातून जन्नत से आई हो। वो खातून बहुत अच्छी लग रही होती हैं और बहुत खुश भी होती हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ और अपनी इसी खुशी में उनसे पूछता हूँ कि अल्लाह ताला का नूर कैसा है। फिर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, वो दिखने में कैसे लगते हैं। मेरे इन सवालों के जवाब में वो खातून मुझे कहती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है कि मेरा बेटा कैसा है। ये बात सुनते साथ ही जैसे मेरे हाथ भींच गए हों और मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैं उन खातून को देखता रहा। वो थोड़ी देर बाद उस घर से उठी और किसी ऊंचे मुकाम पर चली जाती हैं। इन खातून ने मुझे ख्वाब में एक कुरान की आयत भी बताई थी जो मुझे बिल्कुल याद नहीं रही, लेकिन वो मुझे कहती हैं कि इस आयत को कम से कम 70,000 मरतबा पढ़ना। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम इसको 15,000 मरतबा पढ़ लेना। और कुरान शरीफ की इस आयत में कुछ फलों का जिक्र था और शुक्र की बात थी। ये भाई कहते हैं कि मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या सादत होगी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बेटा कहकर मुखातिब किया और मेरा हाल पूछा। बेशक ये सब दुरूद शरीफ पढ़ने की ही करम नवाजियाँ हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ में दुरूद शरीफ के वाक़यात और मुशाहिदात रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो में कहा था कि आप लोग अपनी आवाज़ में ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करके भेजें और फिर मैं उन्हें चैनल पे शेयर करूँगी। और इस तरह आपकी आवाज़ सुन के, आपका पैगाम सुन के जो लोग भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे वो आपके लिए एक मुसलसल सदका जारिया का अमल बन जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड करके अपने वाक़यात भेजे हैं और इंशाल्लाह हर रोज़ मैं एक कोई ना कोई वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपके वाक़यात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप 5-10 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड कर दें और फिर नेक्स्ट वीडियोस में अपने बाकी वाक़यात को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोबारा इस बात को शेयर करती हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर अब एक ऑप्शन दिया गया है कि जिसमें आप अपना व्हाट्सएप पर एक चैनल बना सकते हैं और उसका लिंक जो है वो मैंने स्टेटस के ऊपर भी लगाया था। और अब जो ये वीडियोस पब्लिश हो रही हैं यूट्यूब के ऊपर, इनकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस चैनल का लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप क्लिक करके व्हाट्सएप के इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह ग्रुप्स में और कम्युनिटीज़ में आपका नंबर एडमिन को नज़र आता है या आपका नंबर ग्रुप्स में बाकी पार्टिसिपेंट्स को नज़र आता है, तो इसमें जब आप चैनल ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपका नंबर इवन एडमिन को भी नज़र नहीं आता। एक और अच्छा फीचर जो व्हाट्सएप के चैनल पर मौजूद है वो ये है कि जब आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो पिछले 30 दिन के जो भी मैसेजेस उस चैनल में पोस्ट हुए होते हैं, आप वो मैसेजेस भी देख सकते हैं। तो अब मैं इसी चैनल के ऊपर तमाम दुरूद शरीफ वीडियोस के लिंक्स पोस्ट करूँगी।
اگر کوئی اور اچھی پوسٹ ملے گی تو وہ بھی بھیجوں گی. جیسے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں نے شیئر کی تھی جو مجھے کسی نے بھیجی تھی. اس ویڈیو میں ایک کامیڈی ایکٹر ہے, وہ اپنا مدینہ شریف کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں. تو آئی تھنک وہ 3 یا 5 منٹ کی ویڈیو ہے, وہ بھی میں نے اس چینل پہ شیئر کی ہے, آپ کو وہ وہاں مل جائے گی. اسی چینل میں میں درود شریف کی وہ ٹوٹل کوانٹٹی بھی پوسٹ کروں گی کہ جو آپ سب لوگ مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ 22 مارچ سے درود شریف کو ہم نے اکٹھا کرنا شروع کیا تھا, اور روز کا روز ہم اس کا ہدیہ پیش کر دیتے ہیں, اور ابھی تک کم از کم یہ 18 کروڑ مرتبہ درود شریف جمع ہو چکا ہے. یہ جو درود شریف کا نمبر میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں, یہ سب کی انکریجمنٹ کے لیے ہے. بہت سے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں اور خود سے ہدیہ پیش کرتے ہیں, اور میرے پاس صرف جمع کرا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ درود شریف پڑھا ہے, آپ کاؤنٹ کر رہی ہیں. تو روز میں یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ تمام درود شریف جو آپ لوگ میری ملکیت میں دیتے ہیں کہ میں آگے ہدیہ پیش کروں, وہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے ہدیۃً پیش کر دیتی ہوں, اور یہی دعا کرتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب جو ہے وہ تمام آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے. جن لوگوں نے اپنے کچھ پیارے لوگوں کا نام بتایا ہوا ہے, ان کا نام بھی ہم دعا میں شامل کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے جو خاص دعائیں کہی ہوئی ہیں وہ دعائیں بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. آپ لوگوں سے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ درود شریف پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگا کریں تو امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا مانگا کریں, کیونکہ ایسا کرنے سے فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. مزید یہ کہ جب بھی آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں تو پلیز تھوڑا سا ویٹ کیا کریں, مجھے ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ میں ہر میسج کا پراپر طریقے سے رپلائی کر سکوں, خاص طور پہ وہ میسیجز کے جن میں آپ لوگوں نے اپنے خواب بھیجے ہوتے ہیں. اور جب بھی آپ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو پلیز تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتایا کریں, کیونکہ خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ زیادہ واضح طور پر اس وقت بتائی جا سکتی ہے کہ دیکھنے والا کون ہے, کس کے متعلق دیکھا جا رہا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کس وقت خواب دیکھا گیا ہے. تو بہرحال کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ لوگوں کے میسیجز آئیں فوراً جواب دوں, لیکن پلیز آپ لوگ مجھے کم از کم 24 سے 36 یعنی 24 سے 36 آورس کا ایٹ لیسٹ ٹائم دیا کریں کہ میں آپ کو جواب دے سکوں. اور پلیز مجھے بار بار واٹس ایپ پر کال مت کیا کریں, وہ کافی چیز ڈسٹربنگ ہوتی ہے. ویسے میں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ مجھے بار بار کال کریں گے تو میں آپ کو بلاک کر دوں گی, لیکن ابھی تک میں نے کسی کو بلاک نہیں کیا. ایک بہت امپورٹنٹ میسج, آج کل بہت سارے اسکیم چل رہے ہیں, تو میرا نام لے کر کبھی بھی آپ کو کانٹیکٹ کوئی کرے اور کہے کہ سعدیہ نے کہا ہے کہ آپ سے پیسے کلیکٹ کر لوں, تو جان لیں کہ یہ بات جھوٹ ہے. میں کبھی بھی ایسا نہیں کہوں گی. تو الحمدللہ کہ آج یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں, ان کا ذکر کرنا ضروری تھا, وہ ذکر بھی ہو گیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, قربت اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں نصیب کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.